kuki buruju khoroksa romphrai jangmani bagoi utha jangmani bagoi abono khanangoi jung tini jono chini save tribal save Manipur jung jotono abo khao wansumung jung tongna nangnai aboni bagoi sapai tongo hinai aboni bagoi bono kisa naisingoi tongo bilekha hambai chini borobo phai tongo. Justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. Save tribal, save Manipur. Justice. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. What do you know about Manipur? As the whole world knows about the conflict that is going on in Manipur right now between the Manipuris and the Kukis, and we all saw the videos of the victims who were raped, who were stripped, who were gang raped, and as we all are brothers and sisters, so as one brothers and sisters, we would like to have a peaceful rally. And we urge the central government for separate administration between the Kukis and the Manipuris, so that we all can live, they all can live peacefully. Since they are all our brothers and sisters, it is our duties to help them, and it is our duties to tell the central government so that all the government take action against this, to show our unity as brothers and sisters of one nation. Yes. Sampai bagai ini norok je homsang rally khalai tong. Songreli khalaiman kakai chini Manipur ne chini Tripura sarok no chini Tripura sani 19 দফা ni bisingo hanang phinang khalaimani Tripura hawo suduya Bharat hakotoro actually Kuki bosong ojaga suduya Manipuri bai borok jeta chini ST ni jeta facility nanani hinoi borok BJP sarkar government dongmani borok no sekoi chini Tripura sano borok suklopoi chini ST category no nanani hinoi borok obahai khlai ini borok danga phanangmani ulo BJP ni yak tongo actually ojaga sanan nayo ojaga sudu Kukiya Ma tongo Miju tongo Naga tongo joto bebak Tripura sa 19 দফা tongo actually chini 19 দফা ni bisingo sudu ya 12 বছর obahai burini sako nirjaton khlaimani first poila nuka ei Modi sarkar tongmani BJP sarkar government tongoi central tongoi bini saitong mumbai RSS dolbai girja sokka Christian tongni bebak girja sokka sokmani ulo chini Tripura sani bisingo chini ST ni category o সম্পূর্ণ অবাহাই খেলা দেবাই খেলাই শুনো মানে অ্যাকচুয়ালি শুনো সুবিধা দিয়া ত্রিপুরাও অবাহাই না হুঙ্কা ত্রিপুরাও হুঙ্কা যখন সরকার ফাইমানি পড়া ডাবল ইঞ্জিন সরকার ফাইমানি পড়া বিজেপি আইপিএফ ফাইমানি পড়া মাদবাড়িয়া গুলি কক্ষা ত্রিপুরা সারঙ্গ সরজনা গুলি কক্ষা প্রমাণ তলো অগিয়া চুঙ্গ অবাহাই না এক সময় ত্রিপুরাও ফাইমানো আপনি বাগাই চিনি অর 19 দফা দালম কুকি মলসম কাইপেং হালাম ত্রিপুরা দবরমা রিয়াং অনেক 19 দফা সং বাবু খাসিনানো নাই ইজরাও বিজেপি সরকার যাতে সুযোগ দিলা সং আগামী দিন বুড়ি বদলবাই বোমা বদলবাই কাশক নাই আপনি বাগাই অসুগ্ন আমি কক মোদি সরকার নরেন্দ্র মোদি সরকার আনি কক না মেসেজ অসুগ্ন রইল Kuthong khlai
जत्त बुरी बसारो मगनि जत्तनो नंखरलायो जों दिनर खादुकमा फुनुलायो ताम मेसेज रक ना मोसनाय अबहाय पार्टी मुंरंनो नर सेलें माने फनगै तिनि ताम मेसेज रक दंनाय हाइनि आमो बेलाय खेना सेलें माने बागैनो जों दिनि अर प्रोटेस्ट रैली खाइलै मा तंलायखा हमसां रैली मा खाइलैखा सेलें माने आमो हाइनो जे नर जत्तनो नुगो जत्तनो नुखा जहानो साइमानखा सारा त्रिपुरा राज्यया सारा भारतबर्षो सारा वर्ल्ड सारा पृथ्वीओ जत्तनो नुगै तंगो जत्तनो प्रोटेस्ट खाइ तंगो ताई आबनि बागै चिनि नर्थ ईस्ट खबजा माने बा चुंबाय बताइसा गाना माने बागै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि नुइबो चुंबा हाइनो ब्लक ब्रुम चिनि प्रोटेस्ट खाइलै तंलायो चिनि जे बुरि र खरक नैनो जे सागरि कुरि खाइयै बिनि जे प्राइवेट पार्ट द्रगो याक रिवै जे लामा बत खाइयै बनो पेरेड खाइ रिवै हिम रिवै तलां थांमानि न जुं बेलाय खाना सेलेंखा विशेष क्लाइ सेलेंगो अ मणिपुर हास्तेनि सीएम एन बीरेन सिंह बनो जुं सेलें मानि जानोबो ताई बनो सस्पेंड दिनानि मोदी सरकार न बीजेपी नि मोदी सरकार न मोदी जी न बचों सावो होम मिनिस्ट्री अमित शाह न बचों सावो जाते बनो जैसा खलाइ फनो सस्पेंड खाइनानि उंथों बिनि सीएम पोस्ट नि बनो खरनानि उंथों बो इंया हिंगांकै जों गुरि रक जों तिनि मथागलाक जिनि अ जे हमचां रेली इंगै तिनि पहिला फुनुका थै कचक लाइखाइ जों कचक लाइनाय हाइ फानो जों अ त्रिपुरा हास्तेओ जों गाना अ तंमानि बा जिनि अ त्रिपुरा हास्तेओ फानो आमनि बाहाय हायै मानो हनाय जिनि बखाव खादुं मानि बेलाय खेना नाङै दङो ताई अमा हाइ खलाइनो मिजोरामबो आसामबो ताबुक सागरावो अ मणिपुरनि मेतै मणिपुरी ताई कुकिरनि जे वालाय तगलाय उंमानि न सलावै ताबुक हा ब्रुम नर्थ ईस्ट जत्त जागावनो अब एफेक्ट मोनतंगो आबनि बागायनो आबनो दाति मथागनानि उंथुं विशेष खलायै बीजेपी नि आरएसएस जे सरकार तंमानि आबरन जों हुमकि मारिनाय बरन जों सतर्क खलायो जे बरक आ बरननि अग्र राजनैतिक नि बिसिंगो बरक जदि धर्म निरपेक्ष मते बरक जदि सामुं खलाय हांकाय ख्रिस्टान दंनि गिर्जानक स गिर्जानक सबाय खिबि बायखा मणिपुर नरक जतन नुगो जतन साइमानो आबनि विचार जों जस्टिस नायो जों राजनैतिक खलायो ठीक दङ किन्तु बा जों कुनो धर्मनि विरुद्ध जों सामुं खलाया धर्मनि विरुद्ध खलाया जों अर विशेष खलायै ख्रिस्टान धर्म रंग बरक अर विरोधिता खलायै जत हिन्दू राष्ट्र खलायनानै बागै बरक नायै दङ आबनो दाति मथागनानै এই মণিপুরের উপজাতিদের দর্শনকারীদের ভাষা প্রদান করতে হবে এই মণিপুরের উপজাতিদের উপর দর্শনকারীদের ভাষা প্রদান করতে হবে জবাব দিতে হবে মণিপুরের কুকিদের উপর তাদের হাত থেকে কেন্দ্র সরকার তোমার জবাব দিতে হবে জনসংগ্রাম চলছে জনসংগ্রাম চলছে মণিপুরের কুকিদের উপর অত্যাচার কাজদের ফাঁসি প্রদান করতে We want justice. We want জবাব তোমার দিতে হবে জবাব তোমার দিতে হবে মণিপুরের কুকিদের উপর অত্যাচার কাজদের ফাঁসি প্রদান করতে হবে নইলে সংগ্রাম চলবে নইলে সংগ্রাম চলছে We want justice. We want justice. Bela hamba. Kortolawo bo haina asta bolgrawno kotor khayoi TWF ni ringjak na bai जों दिनै बुरै उंमानि बागै गुमा उंमानि बागै जों खादु फोनांगै दिनै जतन हमचां रेलि खाइलाय दंलायो आगरतला आस्ताबलो सिमिया सारा त्रिपुरा राज्योनो जत ब्लक वाइज खाइलाय दंलायो आबनो रुगैनो जों दिनै 45 46 कन्स्टिट्युएन्सि काइनै मिलिवैनाय जों दिनै अर कुरुम उथुमलायो दिनै खादुमा जों फुनोलायखा दा खक्ताय बखुर जों आसक हाकसालिया दिनै मणिपुर इम्फल अ राज्य जतन ससियेल मिडिया नि जुग मकल बसकांग दादा सिदा जों जतन नुगलायजाक मोबाइल नि बिसिं दैख्लायै नेट नि बिसिं दैख्लायै थांनाय मे दालनि 3 तारिखनि सिमि बरनि आरो जे इन्सिडेन्ट माने सुप्रीम कोर्ट जे आजागाव
मणिपुरी मेथाइ रंग एसटी सार्टिफिकेट बरंग जारी खाइनानि नै साजाक माने यागुलो आ जागानि जे कुकी कम्युनिटी रो एसटी हिनजागै तंनाय रो खातुगु नांलायै बरक जागावो kaisa protest rally khlai mani bising tui khlaioi tini amo kaisa incident ukha 4 tarik ni simi jebabe a jagao bulai toklai unglai kha jatigoto ungoi thangka abono tini ungoi thangmani yagulo abono muthagnani sabone dorkar sabone adhikar abo kendra sarkar ni adhikar nei ang sawai mano tamne bagai khimba ruling government tabo kendra sarkar chalogoi tongo tai kendra sarkar chalok mani bising tui khlaioi বিশেষ খেলায় আং থানানি মচুগো নরেন্দ্র মোদি জি হোম মিনিস্ট্রি অমিত শাহ জি বরং থানে আনি রিকোয়েস্ট খাইনানি মচুগো বরং তামঙ্গই তিনি সাক পর্যন্ত মণিপুর ফাই বরং প্রবলেম না নাই থাই মাইয়া তাই বরং আ জায়গানি যে সিএম এন বীরেন সিং ব তামঙ্গই তাবুক সাক জরাতই থাঙ্গই ও ইনসিডেন্ট সগই মানাইয়া বেলাই খানা বখা নাংনানি কো চিনি বুড়ির খরাক যে কুকি বুড়ির খরাক বরং যে লামা বত খিমরি জাগই লামাও পেরেট থুমরি ওই বরং খিমরি ওই বরং প্রাইভেট কার জাগো ইয়াগরি ওই বরং সাংমানি চিনি মুখো নাংনানি কো জং খরাক জাগ বুড়ি ওই তং খাংকে জং খরাক জাগ বুমা ওই তং খাংকে চিনি বসা বুদিং চিনি মকল বাস কাঙ্গো যদি আমতে খাই কাংকে জং বমা হাইং খামং ব জাগা সবাই খামং তিনি নি সালো বাক্সা চিনি টিপ্রা সা বরর তিনি নি সালো খা নাংনানি তাইবো তং jong yasi surlayo nini di prasane bagai nang tamang kok saya hinai nini hawabo tai besi dogliya takut tai bukhrak marang pharo o hawabo effect nani nai tongkha tamni bagai himba o kesi monipura mijoramo effect kha asamo effect kha abuni bagai jong ba sotorko matang lai nai tripura haste o je tong nai ro jong kuno dino dai darbar naiya jong kuno dino jati upojati ni দরবার চং নাইয়া কোন ধর্মের বিরুদ্ধে চং খাইনে নাইয়া আপনি বাগাইনো আং পুরা ডাইরেক্ট বিজেপি সরকার না আং আপনি দায়ী প্রমাণ মাখাই নাই তামনি বাগাই কিবা মিডিয়া যদি দিল্লি মিডিয়া যদি খাইয় তিনি মণিপুরনি প্রবলেম না সংসাই মান খাই তিনি দিল্লি নি যে কেন্দ্র সরকার নি হইতে বড় সেন্ট্রাল নি হইতে তামঙ্গই মণিপুর সরকার ইমান ইয়াংনানি না আবা আনি প্রশ্ন তিনি যদি সিএম যে মণিপুরনি সিএম এন বীরেন সিং ব নিজে ফানো থাঙ্গো যে ইনসিডেন্ট মানে জাগাও কুকি এরিয়াও ব তাব ফালো ব থাঙ্গিয়া গো চুরাচানপুর রগো যে জাগাও ইনসিডেন্ট মানে জাগাও ব নিজে চিফ মিনিস্টার বিনি রাজ্য ওই নাই ব থাঙ্গই আবনো কোনো বিচার খাই মাইয়া আব তামনে বাগাই ব বিচার খাই মাইয়া ব তিনি রিগনাই কানাই তংনানি নাংখা সায়া গাউস কানাই তংনানি নাংখা বচলাইয়া বসিয়ারিয়া আপনি বাগাইনো আং সানানি মুতুগো তাখুতাই বুখুরক মারক খারক জং তিয়ার মানি নাংখা চিনি হা তাই দফানি বাগৈ জং যারা সামুং খাই তংনাই র জং অর জং শুধু তাই কাইসা কক আং সানানি মুতুগো আ জাগাও যে খ্রিস্টান দমনি গির্জানক যেভাবে সস্তা দেখা কোন সরকার তো ধর্মের বিরোধী তিনি বিজেপি তামনে বাগাই বিরোধী ধর্মের বিরোধী খাইয় বদিনে আমা হাই সামং খাই তো অব পুরা আরএসএস বিজেপি নিচে তংমানি আবার খাই আ মণিপুরনি মেটাই না সনাতন ধর্ম খাই বড় হিন্দু শাস্ত্র হিন্দু ধর্ম খাই তো বড় খাই বড় চুকলি বাই বড় চুকলি হামিয়ারি মানে বিশিষ্ট খাইছে তিনি আজাগাও ষড়যন্ত্র মইতো আপনি বাগাইনা চুংবাই চুং মা বুঝিলাই নাই চুংবাই চুং খাথানজা মা তংলাই নাই যে প্রেফানো চিনে খুঞ্জু কুকুরো খাই মা তংলাই নাই চিনে বকর কুকুরো ইয়াকং খাই চংথানি ব হিন্দানি থাংতানি ব বেবার জাগাওনো চুং খাই চমই মা তংলাই নাই কাকুতাই বকুরো আপনি বাগাইনা আং কাই আসো বকরক সানানি থাঙ্গিয়া তামনি বাগাই কিংবা চুং যতন সাইমানজা চিনে ত্রিপুরা হাসতে ওসিনিয়া সারা ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্ব ব্যাপী মণিপুরনি বাগাই খানাঙ্গই তাবো প্রটেস্ট খাই তংলায়ো ও বুড়ি রংনি বাগাই তিনি ইন্ডিয়ান আর্মিনি খরকসা বিহীন ব তিনি কারগিল যুদ্ধ ব দেশ নি বাগাই খাই খাইয় হিদং ফাইটার করে ব খাই নাই বিনি বিহীন পর্যন্ত ব বাচিরি মানলিয়া তাখতাই বখ ও ইনফালো কুকি কমিউনিটি নি বড় খাই বিজেপি খাইয়া দে তংখনা বড় বিজেপি খাই কানা বিজেপি খাই
गिर्जानक सबाय जाखा आबुनि बागैनो जों पुरा कन्डेम खालायो जों आबुनि बिरोधि खालायो आबुनो दाक्ति दाक्ति मोखाबनानै उनथं इनिया खाय जों आथुबाय थांला दिनै लराय अब पाइ थाचबाया दिनै लराय जेंग्रा थाबक जों लराय जेंमै दङ आसाम नंसिदों हामबाय जतनानो हामजा गाहाम